ମାନଙ୍କର तीर्थ स्थान विषय रे अनेक लोक कहती जे सेमानଙ୍କର तीर्थ स्थान होची जेरुसालेम इज्राएल रो जेरुसालेम। कारण पृथ्वी रे अनेक धर्म रही अनेक धर्मर भाई भूणी माने सेमानक भक्त माने सेमाने विभिन्न प्रकार तीर्थ स्थान गुड़िक को जाती जो स्थान रे कि सेमानकर प्रभु जन्म ग्रहण करथिले जो स्थान रे कि तांकर प्रभु किछि समय पाए रहिथिले एई प्रकार तीर्थ स्थान गुड़िक को सेमाने जाती। मात्र आज मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे ख्रिस्टियन मानकर तीर्थ स्थान विषय, कारण जो माने जानती नहीं ख्रिस्टियानिटी विषय रे से माने कहती जे ख्रिस्टियन मानकर तीर्थ स्थान जेरुसालेम अछि आउ से माने जीवन रे थरे सही स्थान को से माने जाइकिना आसीबार आवश्यक रही से माने से प्रकार कथा गुड़िक कहती। कहीं कहती कारण से माने बाइबल पढ़ी नाहंती। यदि बाइबल को से माने पढ़ी थांते ताहाले से माने एई प्रकार मिछ कथा भ्रांत कथा से माने कहि न थांते। सेतमे कोनोसी धर्म विषय रे कहिबार अछि बोल कहले सेमानकर पुस्तक को पढ़िबार आवश्यक रही। सेमानकर पुस्तक सेमानक विषय रे कोन शिक्षा दिए यदि आमे ताहा आमे जानिबा ताहाले ए प्रकार भ्रांत कथा गुड़िक आमे कहिबा नै। मु कहिबा पाई चाहे जे ख्रिस्टियन मानकर तीर्थ स्थान कोठी यदि आम पढ़िबा गोटे पद जहन 4 अध्याय यार 21 पद रे बा 20 पद रु पढ़िबा आम्भ मानक पितृपुरुष माने एही पर्वत रे उपासना कले आउ आपण माने कहउछंती जो स्थान रे उपासना करिबा उचित ताहा जेरुसालेम अछि। प्रिय माने अनेक जिहुदी लोक माने जो माने अछंती से माने वर्ष को एटलिस्ट 3 थर से माने जेरुसालेम को जिबे परमेश्वरंकर आराधना उपासना करिबा पाई। मात्र आमे ख्रिस्टियन भाई भूणी माने आमे जिहुदी नाउ आमाने विजाति अटु आमाने विजाति थिबा समय रे प्रभु आमान को डाकी तांकर परिचय सत्य परमेश्वरंकर परिचय दैछंती। जिहुदी लोक माने से माने आराधना करिबा पाई से माने जेरुसालेम को जानती वर्ष रे एटलिस्ट 3 थर से माने जेरुसालेम को परमेश्वरंकर आराधना करिबा पाई जानती। मात्र ख्रिस्टियन भूणी भाई भूणी माने से माने आराधना करिबा पाई कोनोसी स्थान को जानती नहीं। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे यीशु ताहाकु कहिले आग नारी मो कथा विश्वास कर जो समय रे तुम्हे माने एही पर्वत रे किंबा जेरुसालेम रे पितांकर उपासना करिबो नहीं एपरि समय आसुअछि आउ तुम्हे माने जानो नहीं तुम्हे माने जानो नहीं जहा तुम्हे माने जानो नहीं ताहा उपासना करुथाओ जहां को आम्भे माने जानू ताहा को उपासना करुथाओ कारण परित्राण जिहुदी मानक मध्यरु आसे। ए स्थान प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहउछंती जे उपासना करिबा निमंते तीर्थ करिबा निमंते कोनोसी गोटिए स्पेशल स्थान को जिबार कोनोसी प्रकार आवश्यक नै। जिहुदी माने जाउथिले आ अन्यान्य धर्मर लोक माने जाउथिले मात्र से कहउछंती 24 पद रे कारण 23 पद रे किंतु जो समय रे सत्य उपासक माने आत्मारे और सत्य रे पितांकर उपासना करिवे सही परि समय आसुअछि पुनी वर्तमान सुधा उपस्थित। कारण पिता एही प्रकार उपासक चाहती तीर्थ स्थान चाहती नहीं पिता सही प्रकार उपासक चाहती। आमे ख्रिस्टियन भाई भूणी माने जो स्थान रे मध्य आमे परमेश्वर को उपासना करि परिबा। आमे गछ तळे कले आमे परमेश्वर आम सहित रुहंती घरे कले परमेश्वर आम सहित रुहंती आमे चर्च रे कले परमेश्वर आम सहित रुहंती। आमर कोनोसी पवित्र स्थान नुहे कोनोसी स्थान को आमे पवित्र बोली कहनु आमर परमेश्वर पवित्र आउ तांकर सद्भक्त लोक मान को से पवित्र करिसंती। आम पई कोनोसी पवित्र स्थान कोनोसी तीर्थ स्थान रखा जाय नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथ्यू 18:20 कहले जे मो नाम रे तुम्हे माने जे कोनोसी स्थान रे 2 बा 3 तुमे एकत्र हेबो से स्थान रे मु विद्यमान से स्थान रे मु आसीबी। एहा आमान को परमेश्वर आमको कहिसंती। सेति पई आम पई कोनोसी प्रकार तीर्थ स्थान रहे हम चर्च आमे काहेकि तयारी करिथाउ जेमिति कि आमे चर्च रे किछि भाई भौणी मिसी विभिन्न स्थान मानकर आसी सेही स्थान रे आमे गुडी सहभागिता करि परिबु सेथि निमंते आमे चर्च गुडी को आमे तयारी करिथाउ। आ अनेक
ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ। ପ୍ରକୃତ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମର ବାଇବଲ କହେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହସ୍ତକୃତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବୁ? ଆମେ କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ବେଥଲେହେମରେ ସେ ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେଇ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 1 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମେଘମାଳାରେ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ରଖିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଇବଲ କହେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ ସେ କବର ଫାଟିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେହି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଏଇ କବର ଦିନେ ଫାଟିବ, ଆଉ ଏଇ କବରରୁ ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ବାହାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମେଘମାଳାରେ କି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପ ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, 22 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ, କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀମାନେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନେ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ବାହାରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀ, କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ କୌଣସି କୁକୁରକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି। କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାୟାବୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନେ, ଜଗତର ମିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତର ମିତ୍ର ଯଦି ହେବୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଜଗତର ମିତ୍ର, ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ନରଘାତକ, କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ,
आमे धड़ा पोशाक पिंधे आमे पवित्र हो पारिबा नहीं, मात्र जो समय आमे निज पाप को स्वीकार करिबा, प्रभु को कहिबा प्रभु मु जड़े पापी अटे, मु ए प्रकार पाप गुड़िक करिछि, मोर पाप गुड़िक को तुमे क्षमा करो, ताहले प्रभु ताक रक्त द्वारा आम पाप को से क्षमा करिवे और आमको पवित्र करिवे, जहा द्वारा कि आमे प्रभु सहित आमे स्वर्ग को आमे जाई परिबा। एटा होची पवित्र स्थान, जो स्थान रे कि प्रत्येक मनुष्य जातु यह प्रभु इच्छा करी से आज को 2024 वर्ष पूर्वे ये जगत रे आसिले आम समस्त पाप निमंते से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले। प्रिय माने यदि आपण तीर्थस्थान प्रकृत तीर्थस्थान को जीवाई चाहते ताहले आपण अपवित्र हो जापरें नहीं, आपन को पवित्र होगाक पड़ो। आउ केवल यीशुक रक्त ही आमको पवित्र कर। आसन पदे प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता, मु तुमको धन्यवाद दिए तुम पवित्र वाक्य माध्यम तुम्हें आम समस्त सहित कथबार्ता हो। आज तुम्हें कथबार्ता हो, धन्यवाद। तुम वाक्य द्वारा प्रभु आमको उत्साहित कर तुम्हें कहीच प्रकृत तीर्थस्थान स्वर्ग आउ से स्थान को आमको नेबाई तुम्हें आसुच। प्रभु पवित्र हो जीवन यापन करने समस्त को साहाय्य कर, कई जड़े रही न जातु प्रभु, तुम सहित समस्ते आसतु। ये प्रार्थना आम करुचु प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना शुणी प्रार्थना प्रभु यीशु नाम मागुछु, आमेन। समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु, आमेन। गॉड ब्लेस यू।